Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa syi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wajalnakum jannatin wajalnakum anhara. Al-ayah. Saudaraku, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, pecinta Rasulullah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu bab yang ke-20 fi fadilatil istighfar, menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Qala Allah Ta'ala, istaghfirullah wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Wa qala ta'ala lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya disediakan oleh Allah yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya. Wa ajwajum mutahharatun, dan disediakan oleh Allah istri-istri yang suci. Wa ridwanu minallahi, dan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basyirum bil ibad, dan Allah maha mengetahui terhadap hambanya.
alladzina yaquluna rabbana innana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hamba-hamba Allah adalah mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. As-sabirina was-sadiqina, yaitu orang-orang yang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Was-sadiqina, orang-orang yang betul-betul membenarkan ayat Allah. Wal qanitina, dan orang-orang yang menjaga. Wal munfiqina, dan orang-orang yang berinfak. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon ampun, membaca istighfar bil ashari, di waktu sahur. Kepada orang-orang tersebut Allah sediakan yang namanya surga yang mengalir. Dan Allah sediakan istri-istri yang suci. Dan Allah sediakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang yang berdoa kepada Allah. Dan orang-orang yang sabar. Orang yang siddiq. Yang qanitin. Yang fiqin. Dan yang mustaghfirina bil ashar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Semua penyakit Allah turunkan juga obatnya. Dan penyakit dosa, jawabannya atau obatnya yaitu istighfar. Yang dimaksud istighfar di sini ay muqarranuna bitaubat, yaitu menjalankan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Ad-Dailami an Ali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli haliyatin wa haliyatid dunub al istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minal jafa. Aisafar al-qital fa in farar min dha'f al-qital bila sababin majuzudin lil furad min al-qabair. Qala an-Nawawi fil adhkar warwina fi Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar, dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala astaghfirullah alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata Rasulullah, ghaffarat dunubahu wa in kana qad farra minal zahfa. Qala al-Hakim hadza haditsun sahih.
maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya walaupun sekalipun dosanya itu sebanyak buih di atas laut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghaffara dunubahu wa in kana qad fara minal jahfa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asara min istighfar wa in 'ada fi yawmin 70 maratan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca istighfar setiap harinya 70 maratan. 70 kali. Al-marada at-taksir li-ittikhadi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Taqiq Abi Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa makna man ittiba' ad-dunubi bil istighfar falaysa bimisra alaihi wa in taqarrar minhu. Dimaknai bahwa orang yang mengikuti dosa dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara bidzunubi ghafarallahu lahu. Wa huwa ay istighfar. Barang siapa yang istighfar setelah melakukan atau telah buat atau membaca istighfar terhadap dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Mengampuni apa? Mengampuni dosa-dosanya. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tadbanu dzahibun Allahu bikum walijaa biqaumin yadbuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum anna inta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idh aksara ahadakum dunub falyatlub al-maghfirah bil istighfar. Dan Rasulullah bersabda, apabila kamu banyak dosanya, maka hendaklah kamu mencari jalan untuk diampuni dengan banyak istighfar. Dalam kalimat lain, idza aqsarat dunub ahadakum falyad'u bil istighfar. Apabila banyak dosa di antara kamu, maka berdoalah dengan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza aqsarat dunubi ahadakum falyastaghfirullah. Kalau kamu merasa banyak dosa, maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Wa qalat Aisyah, berkata Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, in kuntal amatu bid-dunub fastaghfirullah wa sawbi ilaihi fa in taubata min ad-dunub ad-dam wa istighfar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfari wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu dunub kama taqulun nar khatab
al-iyabas. Istighfar itu memakan dunub, memakan dosa, melebur dosa, ibaratkan api memakan kayu bakar. Habislah kalau kita banyak istighfar, dosa-dosa kita insya Allah akan habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfar faman aksaru minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farzan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Maka barang siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan jadikan baginya dari setiap kesulitan, dari setiap kebingungan, farzan, akan diberikan jalan keluar. Dan warajaqallahu, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang banyak istighfar tadi, min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka dari mana dapatnya, tiba-tiba Allah kasih kepada orang yang istighfar. Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah dosaku, kesalahanku, wa jahli, dan kebodohanku ya Allah, wa israfi, dan perbuatan yang melampaui batas, fi amri, dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau ketahui tentangku. Allahumma ighfirli hajli wahdi wa khati'ati wa amadi wa kulla dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Kadza fil ahya. Hendaknya kita senantiasa mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru ya'kulud dunub kama ta'kulun naril khatabi al-yabas. Rasulullah SAW bersabda bahwa memakan dosa-dosa, istighfar itu memakan dosa-dosa seperti api memakan kayu bakar. Nah ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita dibukakan hatinya untuk bisa beristighfar. Bagaimana pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu sawa'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkan subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu sawa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai di situ Allah melanjutkan ghafarallahu dzunubahu. Kata Imam Ghazali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kana ka'adadin namli, walaupun seperti bilangan busa di laut.
Anna afdhalu istighfar, seutama-utamanya istighfar yaitu Allahumma anta rabbi. Namanya sayyidul istighfar. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Khalaqtani wa ana ahdika. Wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Wa abu'u ala nafsi bidambi. Faqad dolamtu nafsi. Wa'taraftu bidambi faghfirli dunuban. Ma qadamtu minha wa ma akhar. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا إِلَّا أَنْتَ. Siapa yang membaca sayyidul istighfar, bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tetapi juga tajlibur rizki, akan menjadi magnet datangnya rizki. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalaytumus subh fa'aqsharu minal istighfar faqulna ya Rasulullah علينا شيئا نستغفر الله تعالى به فقال قول اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه أو نعلمه في ليل أو نهار فمن وأتوب عليه فتح الله له باب من رزقه وغلق عنه باب من أبواب الفقر كذا في رياض الصالحين. Dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah sholat subuh maka berbanyaklah istighfar. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istighfar dengan kalimat Allahumma inna nastaghfiruka wa dhanubu wa dhun. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alamnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Faman wa'udhub alaihi fatahallah. Siapa yang mengucapkan seperti itu, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan menutup daripadanya pintu kefakiran. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ai ja'alallahu la min kulli ghammin wa farjin wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Sudah dijelaskan ya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar,
Ja'alallahu lahu min kulli dhayyiqin mahrajan. Niscaya Allah akan memberikan setiap kesulitan yang kesempitan akan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farzan. Dari setiap bingungan akan diberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Wa fi riwayatin Ahmad an Aisyah idza aksarat dunubul adh falam yakun lahu minal amal ma yakfuruha ibtila Allah ta'ala bil hajan liyakfuruha anhu bihi wa huwa haditsun hasanun. Wa fi riwayatin idza aksarat dunub al insanul muslim falam yakun lahu minal amali shalih ma yakfuruha lafadathu aw laqad ibtalahu Allah bihajni liyakfuruha anhu faghalabu ma yahsilu minal humum wal khumum min taqsir fit ta'at. Ini kalau banyak dosa itu biasanya kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengamalkan istighfar ini setiap saat, setiap pagi setelah subuh membaca istighfar. Istighfarnya yaitu Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wal ustadina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu juga istighfar. Ditambah lagi nanti sayyidul istighfar diamalkan dalam kehidupan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan seterusnya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Masyaallah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Demikian pembacaan kitab Syarah Tanqihul Qaul, di mana kitab ini memberikan penjelasan berbagai amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah manfaat daripada istighfar. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.